बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सही बुखारी हदीस नंबर 13। Narrated Anas, the Prophet said, none of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself. Sahih al-Bukhari, hadith number 13.